హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎస్ఆర్ స్టూడియో తెలుగు. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడున్నా అంటే వెనకాల బోర్డు కనిపిస్తుండొచ్చు, అలీ పబ్లిక్ స్కూల్. సో ఈ స్కూల్ ఇప్పుడు ఇస్లామిక్ స్కూల్ అనమాట ఇదొకటి. సో జస్ట్ ఒక 1 year నుంచి రన్నింగ్లో అయితే ఉంది ప్రశాంత్ నగర్లో. సో ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్ళేసి ఈ స్కూల్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఎట్లున్నారు, అడ్మిషన్స్ ఎట్లా జరుగుతున్నాయి, లోపల క్యాంపస్ మొత్తం ఎట్లుంది అంతా ఒకసారి చూసుకున్నాం ఓకేనా. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम मेरे अजीज़ दोस्तों और मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़ल और एहसान है कि अल्लाह ने हमारे शहर मदनपल्ली के अंदर अली पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से एक स्कूल को अल्लाह ने अपने फजल से कायम फरमाया। सबसे पहली बात, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज के माहौल के एतबार से ऐसी स्कूलें हर जगह कायम होना ज़रूरी है। और हमारे स्कूल के पीछे तकरीबन 5-6 साल की मेहनत, लगभग हमारे उलमा की, हमारे दोस्तों की मेहनत रही। 2017 में हम लोग जब हिंदुस्तान के हालात देखे कि हमारे बच्चे तकरीबन 95% बच्चे जो स्कूलों को जा रहे हैं वो दीन से दूर होते हुए जा रहे हैं, और अक्सर व बेशतर जो स्कूल कायम हुए हैं उसमें ना माँ बाप की कदर के बारे में बोला जाता है, ना बच्चों को अखलाक सिखाया जाता है, ना उनकी दीनी तरबियत की जाती है। तो बच्चे स्कूल को जाकर आने के बाद माँ बाप से बिहेवियर उनका बड़ा बुरा रहता है, बड़ों से उनके अखलाक बड़े बुरे रहते हैं। अब हमने देखा कि एक तरफ हमारे बच्चों के अखलाक ख़त्म होते हुए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे बच्चों के अकायद शिरकिया और कुफरिया बनते हुए जा रहे हैं कि बच्चे स्कूलों को जाने के बाद शिर्क के कामों की तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं, कुफ्र के कामों की तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं। उनकी ज़बान पर कुफ्र और शिर्क चढ़ा हुआ था, उनके आमाल से कुफ्र और शिर्क झलक रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर मदनपल्ली में कुछ उलमा और अमाइदीन बैठकर इसके बारे में गौर फिक्र करे, और तकरीबन बहुत सारे असफार, बहुत सारे सफ़र हमने किया कि हमारे मदनपल्ली के अंदर कोई ऐसा इस्लामिक स्कूल कायम हो जाए जिसकी वजह से हमारे बच्चों की दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सफ़र शुरू हुआ था 2017 में। चलते 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 हमने बहुत सारे स्कूलों का जायज़ा लिया, बहुत सारे इस्लामिक स्कूलों का दौरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2022 में, बल्कि उससे पहले 2-3 साल पहले हमने भटकल का दौरा किया था, जहाँ पर हज़रत मौलाना इलियास साहब भटकल दामत बरकातुहुम, उन्होंने अली पब्लिक स्कूल के नाम से तकरीबन उनके हिंदुस्तान के अंदर लगभग 150 के स्कूल करीब, और बाहर साउथ अफ्रीका में वहाँ भी 30-40 स्कूल उनके कायम हुए हैं। हजरत का मकसद वही था जो हमारा मकसद है। हजरत ने तकरीबन पहले ही, यानी इस स्कूलों की बुनियाद रखी गई। हजरत की स्कूल जो है अली पब्लिक स्कूल भटकल के अंदर तकरीबन 2011 के अंदर हजरत ने स्कूल की बुनियाद रखी है, इसी मकसद के खातिर कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में आ जाएं जिसमें दीन भी हो जाए और दुनिया भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के पास जाते ही हजरत ने हमारी फिक्र को देखा, फौरन हजरत आमादा हो गए, फौरन अब जाकर तुम स्कूल खोल दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मदनपल्ली को आए। 2022 के आखिर में हम लोग स्कूल की मेहनतें करना शुरू किए, स्कूल की बुनियाद रखने की मेहनतें शुरू किए, और गुज़िश्ता साल अल्हम्दुलिल्लाह 2023 के अंदर हमारा यह स्कूल कायम हुआ। ऐसे माहौल में खुद मेरे पास गैर माँ बाप आए
اور اپنے بچوں کی ایسی شکایتیں کی کہ بھئی ہمارا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، لیکن حضرت کیا کروں کہ ہماری بات نہیں مان رہا ہے، کیا کروں کہ ہمارا بچہ اس طرح بگڑ رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے گزشتہ سال 2023 کے اندر علی پبلک اسکول انگلش میڈیم مدن پلی کے اندر قائم کیے، اور 1 سال ہم نے اس اسکول کو چلایا، اور اسکول کو رکھنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے اور ہمارے بچے دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے، اور دینی اعتبار سے بھی اپنی قبر کی، اپنے حشر کی، اپنی آخرت کی صحیح فکر کرنے والے بن جائے۔ یہی مقصد کے خاطر ہم نے اس علی پبلک اسکول کو قائم کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے 1 سال یعنی اسکول کو چلایا، تو ہمارے پاس جب گزشتہ سال بچے آئے تھے مختلف اسکول سے آئے تھے، گویا ہمارا اسکول ایسا تھا، ایک گلدستہ تھا، تو مختلف قسم کے اسکول کے بچے آئے۔ آنے کے بعد جب شروع میں ان کے اخلاق کا جائزہ لیا گیا تو اتنے بدتر اخلاق تھے۔ اس کے بعد الحمدللہ ہمارے ٹیچرز اور ہمارے اسکول کے جتنے بھی مینجمنٹ ہے ان کی فکر کرنے کے بعد 1 سال ہم نے بچوں کو تعلیم دی، تو الحمدللہ بچے ایسے بنے۔ دینی اعتبار سے بھی الحمدللہ ہم نے کیا کیا گزشتہ سال کہ ہم نے اسکول کے اندر دین کا جو سلیبس تھا وہ قائم کیا، بچوں کے اخلاق پر زیادہ فوکس دیے ہم لوگ، اور یہاں تک کہ سال میں 1 مرتبہ ہم نے 3 دن کی جماعت بچوں کو لے کر گئے تاکہ بچوں کی صحیح تربیت ہو جائے اور بچوں کا پورا مزاج دینی بن جائے، اس لیے کہ ہمارا بچہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا اور ٹیچر بنے گا، لیکن ایک مسلمان بن کر بنے گا، یعنی ایک مسلمان رہے گا، اچھے اخلاق والا، ایک انسانیت کو ساتھ دینے والا بچہ بنے گا۔ یہی مقصد کے خاطر ہم نے اسکول کو کھولا اور 1 سال چلایا۔ الحمدللہ ہمارے بچے ایسے نکلے کہ ہمارے پاس 2 امام صاحب آئے ہوئے تھے اپنے بچوں کو داخلہ دلوانے کے لیے کہ ہمارا بچہ وہاں پر گیا ہوا، کوئی اس علاقے کے اندر کوئی ایسا گناہ چل رہا تھا، وہ امام صاحب سمجھاتے رہے لیکن لوگوں نے ان کو نہیں مانا۔ یہ بچے ہمارے اسکول کے بچے جا کر 1 مرتبہ اس گناہ کے سلسلے میں اپنے گھر والوں کو آگاہ کیا کہ یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے کمیونٹی میں جا کر ان بچوں نے آواز اٹھائی تو وہ گناہ ختم ہو گیا۔ تو امام صاحب آ کر ہمارے پاس تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہ حضرت آپ نے کیا ایسی تربیت کی کہ ہم نے کئی سال سے امامت کر رہے ہیں لیکن ہمارے علاقے کے اندر کوئی ایسی تبدیلی ہم نے محسوس نہیں کی، لیکن ایک بچہ تمہارے اسکول میں آ کر پڑھا اور ہمارے علاقے کے اندر یہ فلاں یعنی بدعت تھی وہ اس کو ختم کر دیا۔ تو بہرحال اس لیے معزز میرے ساتھیوں، دوستوں اور مسلمانوں، یہ ہمارا اسکول یعنی پیسے کمانے کے لیے ہم نے اس کو نہیں کھولا ہے یا جائیداد جمع کرنے کے لیے ہم نے اسکول کو یہ نہیں کھولا ہے۔ ہمارے بچے مسلمان بن کر زندگی گزارے، ہمارے بچے ہمارے تابع رہے، ہمارے بچے ایک اچھے اخلاق، ایک انسانیت کو پیش کرنے والے بن جائیں۔ تو اس لیے اور ایک بچہ یہ کہ امام صاحب کا بتانے لگے الحمدللہ ہم دینی اعتبار سے بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں جیسے مدرسے ہمارے قائم ہیں۔ الحمدللہ مدرسوں کے اندر جو دینیات پڑھاتے ہیں ہم اپنے اسکول کے اندر بچوں کو وہ دینیات پڑھاتے ہیں۔ ہمارا بچہ ایک مسجد کے اندر جا کے ایک اقامت دیا، چھوٹا سا بچہ اقامت دینے کے بعد سارے لوگ آ کر پوچھنے لگے کون سے مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ دینیات کی ایسی تربیت ہم اپنے بچوں پر کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے اس اسکول کے اندر بہت سارے بچے ایسے تھے جو دین سے بالکل دور تھے، الحمدللہ یہاں آنے کے بعد نماز پڑھنے والے بن گئے، یہاں آنے کے بعد موبائل سے دوری اختیار کرنے والے بنے، اور ہم نے بچوں کو 40 دن کا ایک کورس دیا تھا کہ 40 دن کے اندر کون سا بچہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، کون سا بچہ اپنے اخلاق کو صحیح کرتا ہے، کون سا بچہ موبائل سے دور رہتا ہے، کون سا بچہ اچھے اخلاق پیش کرتا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے بچے اس میں فرسٹ بھی آئے، انعامات بھی حاصل کیے۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کا داخلہ ہمارے اس علی پبلک اسکول انگلش میڈیم مدن پلی کے اندر آپ آ کر اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں۔ دیکھو اس کے بعد ہم اور یہ اسکول کی نسبت کسی معمولی شخصیت کی طرف نہیں ہے، یہ اسکول کی نسبت ایک بہت بڑے اللہ والے جنہوں نے انڈیا کے اندر سب سے پہلے یہ فکر فرمائی کہ آج کے زمانے میں مدرسوں سے زیادہ اسکول کی ضرورت ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کنیت ہے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج لگ بھگ ہندوستان کے اندر 150 سے زائد اسکولوں کو قائم فرمایا ہے۔ اور الحمدللہ اب ہمارے سارے اسکولوں کے جو سرپرست ہیں وہ حضرت مولانا الیاس صاحب بھٹکل دامت برکاتہم ہیں، جن کی نگرانی میں ہماری اسکول چلتی ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह हजरत से राब्ता होता है, हजरत के साथ हम मशवरे करते हैं कि कैसे इस स्कूल को आगे बढ़ाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे मदनपल्ली के जितने उलमा थे, जितने उलमा हैं वो सारे उलमा इस स्कूल की फिक्र किए हुए हैं, और सारे उलमा की दुआएं और फिक्रें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से स्कूल तरक्की पर जा रही है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि जितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को आकर के अभी तक हमारे स्कूल में दाखिला नहीं करवाए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों की जिंदगी, दुनिया की जिंदगी भी संवारना चाहते हो, आखिरत की जिंदगी भी संवारना चाहते हो, तो हमारे स्कूल के अंदर यानी दाखिला दिलवाएं। एक बच्चा हमारा हमारे स्कूल के अंदर पढ़कर गया, और बाहर जाने के बाद उनके वालिद ने मदरसे में दाखिला दिलवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके वालिद का आकर कहना है कि हमारे बच्चे के अंदर ऐसी सलाहियत आई है कि आधा घंटा खड़े होकर मेरे बच्चे ने बयान किया है। तो ये कोई मामूली बात नहीं, ये सब अल्लाह वालों की दुआएं हैं और उनकी फिक्रें हैं कि हमारे स्कूल के अंदर दीन और दुनिया दोनों को आकर मिलाकर हम अपने बच्चों को देते हैं, अखलाक सिखाते हैं। आज का जमाना क्या है आपको मालूम है कि बच्चा बच्चा अपने माँ बाप का नाफरमान है, बच्चा बच्चा गली के अंदर आने के बाद सबसे ज्यादा आवारा बन चुका है। ऐसी हालत में माँ बाप परेशान है कि हमारे बच्चे को कैसा अखलाक दिया जाए। तो लिहाजा आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे स्कूल में बच्चों को दाखिला दिलवाएं। देखो इंशाअल्लाह एक साल अगर आप पढ़ा कर देखें, उन बच्चों की तालीम देखें, उनकी तरबियत देखें, उनके अखलाक देखें, फिर आपको पता चलेगा कि हम स्कूल को पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने कौम को तरक्की दिलाने के लिए हम स्कूल की बुनियाद कायम किए हैं। लिहाजा आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे स्कूल के लिए दुआ फरमाएं, तरक्की के लिए दुआ फरमाएं, और इसी तरह अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा यानी दाखिला दिलवाने की कोशिश करें। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The main question today among all the parents and the society which we are living in the current generation, and when it comes to our what you call premises and the locality of Madanpalli is, why should we join our student to Ali Public School? What is the difference between normal school and Ali Public School? So what are the lessons taught there, and what is the syllabus there? So this is a main question which is roaming around, and the thing which needs to be answered from the management, as we have completed 1 year successfully from the year 2023, where we started our initial steps from 2 campuses, one in Avanti, Aparatota, and the main campus which has been from play class to 7th class in Prashant Nagar. See, before answering this question, I just want to make sure one thing to all the people, and especially the minorities or the Muslims who are watching this, is there is a specific ayat in Quran which says like, your child and money is a test for you in this life. So as we can understand, if we want to clearly understand this ayat, so each and every day what we do in our daily life should be based on Shariat and should be based on the teachings of Quran and Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, the Sunnah which has been followed by Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. So the things got shaped in our town, especially with the efforts of 7 long years where we have strived very hard to get the Islamic school. Now I'll tell you the basic what you called difference between normal school and Islamic school. Actually people do some fancy things. They go to metropolitan cities. Obviously, I don't say like there is no education there, but they charge a lot. They give the same education, but our concern and our objective and our vision is to fulfill both Deen and Dunya in a very poised manner, and in a very sustainable manner, and in a very down to earth manner, where each and everyone can afford the fees of their children in both the aspects. As we can see the last year, as we have just promised just normal education to the students who have taken admission in our school, but we have provided beyond what we have promised, just like athletics, like when it comes to Kung Fu, and when it comes to smart class, and when it comes to computer education. So this year, before answering the main criteria of why joining Ali Public School, I just want to say this message has been, I'm giving this message to the entire community, apart from caste and creed. The world and the Indians and Asians who are it maybe,
are very fastly getting attracted to the Western culture. So when it comes to Indian tradition and Indian what you call way of living, we have very long back forgotten all our ethical values and traditions and culture. So our main intention is to revive the traditions, revive the Sunnah, and follow the same living what other people are living with us, and we are concentrating on the same academics what other schools are being taught for the children, and it is the same education. There is no what you called hidden things being taught here, but the way of teaching might be different. We might think innovatively. We our main objective towards children is he want to be intellectual child when he gets passed out of this educational institution, when he gets what you call when he gets a education in a broader perspective. If you want to concentrate, the intellectual aspect of a child should be more, or what you call it should be vividly projected on a kid than in other children who are living in a society. That's a main criteria. The answer, I think so, has been answered well by Mufti Saab about why about we should join students or kids in Ali Public School. My answer towards all the parents in Dunyai knowledge or modern education is we can become modern by being ethical also, by following traditional values also, by following Quran and Sunnah also. And this is a point of becoming more humanistic, more realistic, and living the life to the Quran and Sharia. So your aspect of life will be fulfilled if you join your kids in Ali Public School. Jazakallah.